So yun guys, for today's video, gagawa tayo ngayon ng California Maki. So yun guys, let's go! Ngayon, Table 3. ilahin ulo na, California. Ayan. Ayun. Ayun, baliktarin na natin. Lettuce. Cucumber, mahaba. Paboritong paborit. Next time, taning chicken. Binarigtad kasi, kung balik ka lang abot yan. Na guys, Yun o. dali rin. Ayan o. Tingnan natin to na. Hindi naman diwata eh. Bebe time. Ayun o. Grabe. Ilang size to? Sige, nabasa ko pa. Sabi niya, G. Sige, G. Ayan o. Napakaganda guys. Flower na flower. I love flower. Flower. Ako kasi ako bubuyog. Gusto ko kasi nakaganyan siya o. Ayan o. California Maki natin. Punta pala yan. Ayan. Ayan na. Ating California Maki. Ayan. Grabe, napakasarap. Oh, wow. Wow. Yummy. Yummy. California Maki. Ice cream yan.